Danas pravimo jednostavan i ukusan kolač od rogača. Za ovaj kolač nam je potrebno 2 jabuke, 2 decilitra mlijeka, 200 g griza, 200 g šećera, 200 g kokosa, prašak za pecivo, 7 velikih kašika ulja i 2 velike kašike rogača. U veću zdjelu prvo ćemo izrendati jabuke. U zdjelu sa izrendanim jabukama dodajemo 7 kašika ulja, ...200 g šećera, ...2 kašike rogača, ...200 g griza, ...200 g kokosa i prašak za pecivo. Sve sastojke dobro izmiješamo i dodamo 2 decilitra mlijeka. Nakon što smo dodali mlijeko, ponovo sve dobro izmiješamo. Tepsiju u kojoj ćemo peći kolač nauljimo. Nakon toga smjesu izlijemo u tepsiju. I ravnomjerno rasporedimo po cijeloj površini. Rernu zagrijemo na 200 stepeni i stavimo kolač da se peče. Kada poprimi zlatno rumenu boju, kolač je pečen. Na kraju kolač pospemo šećerom u prahu i ostavimo da se ohladi. Toliko jednostavan kolač koji će vas oduševiti svojim ukusom. Ukoliko vam se dopao ovaj video, ostavite komentar i klikom na subscribe podržite moj kanal Kuhajte s Dinom. Voli vas vaša Dina.